Aw salam alaikum fofana aruna nana tuguni de Maliendenw fofana aruna nana tuguni. Le 18 février 2022 an bɛ ka video kɛ Konkano bɛ yɔrɔ jumɛn na Maliendenw? Konkano bɛ France au région dɔ la, région de Bretagne, ville de Konkano. Maliendenw fofana aruna ne bɛ na kuma aw ye tuguni. N bɛna n sigi aw ye Maliendenw k'an da bɔ ɲɔgɔn na tuguni. Jamana kanu ani adamaden n'i yɛrɛ kanu fana mɔgɔw bɛ k'i fɛ. Ne fofana aruna n bɛna kuma Maliendenw ye bi dɛ. N bɛna kuma kolomaw fɔ aw ɲɛna de Maliendenw. Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛna kuma o sujet de kan bi. Maliendenw ne fofana aruna créateur fa poste sara. Maliendenw an tɛ bɔ don bɛ ka video kɛ dɛ, mais n'an bɔra don min na mɔgɔw bɛ sigi kan an lajɛ. O de la an balima Maliendenw, n'an y'an sigi an bɛ Mali ka kuma de fɔ waati bɛɛ lajɛlen. Adamaden n'i y'i ka jamana kanu, wallahi bila ɲɛdɔnya o tɛ kɛ an na. O de la n'i y'a ye fadentɔw bɛ ka tulonkɛ kɛ an na, an yɛrɛ de ma ɲɔgɔn kanu fɔlɔ dɛ. An y'a fɔ Maliendenw ɲɛna waati bɛɛ lajɛlen, an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kanu. N'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn kanu, mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔn an na. Ne fofana aruna waati bɛɛ lajɛlen ni n bɛ ka video kɛ, n bɛ Mali autorité bɛɛ lajɛlen fo, ka Mali population fo, ka Mali cɛkɔrɔbaw fo, Mali dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen, Mali diaspora minnu bɛ ko kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Malienden b'a ka jamana fɛ dɛ, Malienden b'a ka jamana fɛ. I b'a dɔn mais Mali politicien dɔ bɛ yen, Mali juguw de don, Mali juguw de don dɛ. Aw b'a dɔn Mali filɛ nin ye, Mali ye jamanakɔrɔba ye, Mali ye jamanaba ye, wa Mali bɛ duniya bɛ wuli ka Mali to tan de, Mali tɛ fara. Mais adamaden n'i ka yanni ka mɔgɔninfin kɛlɛ, i kan ka ɲini k'a tigi dɔn, i kan k'a tigi ɲini k'a tigi dɔn de fɔlɔ yanni i ka kɛlɛ. Minnu bɛ ka Mali kɛlɛ ani minnu bɛ ka Mali janfa o tɛ jamana in dɔn. Fɛn min bɛ an ka dugukolo in jukɔrɔ, dɔnni min bɛ an ka dugukolo in fana sanfɛ. Parce que Mali, on a 78 langues au Mali. 78 langues au Mali. On a 20 millions d'habitants en 2022. Au-delà an balima Maliendenw, n'an bɛ ka kuma an ka jamana kan, videomani o videomani, n'i bɛ ka kuma surtout jamana ka ko, surtout Maliba ka ko, an k'an kuma cogo dɔn. An k'an kuma cogo dɔn. N'an bɛ ka kuma minnu fɔ, an ka se k'u dɔn. N'i bɛ ka kuma jamana ka ko la, i bɛ kuma cogoya dɔn. O de la an balima Maliendenw, Faransi président Emmanuel Macron a yɛrɛ y'a annoncé ko u ka barakani k'u bɛna Mali bila. A ma bɔ Asimi da kɔnɔ, a ma bɔ Sogɛli ko Kalamayiga da kɔnɔ. Bon u tɛ se k'a fɔ ko an ye Faransi gɛn dɛ. Mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko an ye Faransi gɛn, u yɛrɛ de tagara. Asimi Goyita, an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. I ba ye den wolo k'a bila duniya kɔnɔ, den min bɛ mɔnɛ bɔ adamadenw na. Asimi Goyita, Sogɛli ko Kalamayiga, hali ni aw sara bi bilahi aw su ɲanama bɛ da, parce que aw ye fɛn ɲɛ jamana ye. Wallahi bilahi a y'aw ni fili k'a fɔ ko Maliba adamaden, duniya bɛɛ kɔnɔ Mali ka ko min bɛ dugukolo san, Mali ka ko min bɛ dugukolo sanfɛ, an bɛ bi don min na, duniya bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Mali. Ala ni Asimi Goyita ni Sogɛli ko Kalamayiga, président de la transition du Mali, Asimi Goyita, Sogɛli ko Kalamayiga, premier ministre de la transition du Mali. O b'a ka kunini, mari muso ni ka lemu
fofana aruna ngende diga munu ngindi diga monun tu quoi parce que hadamare mi anga tu serenga na retago maga diga mu manga munga anyime quoi parce que hadamare mi anga na munga nyime anga nyana serang kable tanay quoi fofana aruna kenya ni ngenda retago nkewen diga monun tu nkewen diga monun tu kenya video mani nangaba mais besu di citation ni quoi besu di zesiani besu di i video dabari mogoni anga ni nkera ku video nya ngana ku music nulu awre kenta lingo wonora mais nke tala ni ke quoi ok bo kenya ni fofana aruna nkera kenya kuni mbale khibari ngana no kusu o wa kono kenya mare musoni kalemu anga na muguna te mali soni ngonya ni de soni kalemu kala asmi ko tado sokole ko kala mai kala kala warle bilai akan doku jamba akan ada malin jamba ambali ma malendeu nye doni fu maraga kana jamana Mali mon pays netsikanga jamana jamfa ni be samalendenya la wantenga nationalité fali foko dunia ban parce que malendenya kadi quoi Mali jamana bay ante sikanga jamana bla on be sikanga jamana bla ni ga jamana bla ambe français sigimina maneli makoro be siga foko malen bela jelenga yamblaw I boro yoro mina de I be sigi yende o de la ambrima malende o ya foko militaire brakan de kataka o ma foko français be mali kono ka bo mali kono de nimbe gouvernement ni Mali ka gouvernement ni français gouvernement be ñogonche Mali gouvernement ni français ka gouvernement ni ñogonche kelebo olu ni ñogonche population ni ñogonche keleta ni ñogonche ni Algérie bora kono français à partir des Algériens en France Malien de kachane a pays quoi ni Algérien bora la Malien de kachana a pays Emmanuel Macron tsika foko Malien de mbere ka yambla asimi ko ta sika foko français bela jelen ka mali fana bla mais nous ya foko militaire barakani kataka o kanga fam militaire oye politique mo ka kelele oui ate komi amma foko français nous ya foko français bela jelen ka bo mali kono di a civil ka fara a affinité ka o wati de c'est ça on va foko wala bo mali on fana bisika bo français parce que chama yole compte vidéo que nikle flone na ngombe na vidéo que suina le 18 février 2020 mbeka sigika kuma de vidéo sigi ko fe doni malen non ko fofana arona beka kuma fe nema nyina nyere ko de adama de nibe ka kuma fana ikana kuma kanyene ire ko adama de nibe ka kuma ibe ka kuma nu boyoro dum parce que mon fin dans la camp wara di do avec ce qui remini ki dum fofana aruna manyinde malendeu ambe mali autorité au fou asimi koita ini sogale ko kala maiga transition fanga abe awbolo Sadio Kamara maliki jaw fana be ne aw ye malita aw dusu mina ay malita ni femiye ala ka aw deme aw ye malita ni ngania minye wallahi pile ngania nyuma depuis aw nana aw sigi mali fanga kona depuis modibo kita bora kono wallahi pile ne bise an kali akan ne bise ke an kali akan mali akera mali ye asimi fanga de la asimi kuita ala ki soro si sogole ko kala maiga ala ka sidi awma ambe doke aw bawye quoi ka doke aw fawye ka doke aw ka famille bela jeli muna parce que aw ye monobo dewndi monobo de na bangana dunia kono doro mo bela jeli be lafiya quoi on te mo contour la malende on te mo contour la malende de be dunia bela jigin dunia sugu be mali kono on te mo jugu yede
mais a tɛ komi aw bɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ siran adamaden n'an bɛ ka malo ɲɔgɔn ma mɔgɔninfin i sigiɲɔgɔn aw kan ka ɲɔgɔn hakɛ tanga mais n'i ma hakɛ tanga ba i bɛ mɔgɔninfin min hakɛ tanga i bɛ silamɛ de hakɛ tanga mais kafiri i tɛ kafiri hakɛ tanga jamais o de la an balima maliyɛndenw an ka kɛ an ka jamana fɛ kɔnɔkulu ni kan de bɛ bi fo i y'a mɛn i tɛ ɲɛ i ba ko a bɛ duniya de kɔnɔ o de la an balima maliyɛndenw yanni ko wɛrɛ de ka kɛ mali dugukolo sanfɛ militaire barakani y'a fɔ k'u bɛna mali bila dɛ k'u bɛna 4 mois de kɛ préparation na k'u bɛ mali bila mais u m'a fɔ k'u bɛna 5 Sahel bila dɛ u bɛ taa jamana wɛrɛw la ka taa Niger la Côte d'Ivoire Benin parce que Benin fana attaquement dɔ kɔrɔ a ma mɛn n'u bɔra Benin k'u bɛ taa Tchad fana n'u bɔra Tchad u bɛ taa Burkina o de la an balima maliyɛndenw Faransi bɛna mali de bila mais u bɛ 5 Sahel kɔnɔ dɛ 5 Sahel ka jamana ninnu u b'u kɔnɔ dɛ u ma bɔ pewu de u bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ mais u bɛna mali bila bali ka mali autorités t'u fɛ o de la an balima maliyɛndenw anw tɛ Faransi contrôle la Faransi n'anw kɛra Faransi anw tɛ Faransi contrôle la dɛ mais u ka baara u yɛrɛ kɛcogoya de bɛ ka u yɛrɛ kɛlɛ quoi anw tɛ k'u kɛlɛ mais komi anw ka transition fanga mɔgɔw m'a fɔ ko Faransi ka taga dɛ u yɛrɛ de y'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ taga san 100 o san 100 u tɛ se k'a fɔ ko mali y'u gɛn dɛ o bɛ don histoire kɔnɔ maintenant o bɛ don histoire kɔnɔ depuis maintenant o de la an balima maliyɛndenw Fofana Aruna créateur of Boss Siraya